बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ कुछ इस्लामिक और कुछ रोज़मर्रा के गोल्डन वर्ड्स शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा आपको बताया जाएगा कि आपकी आजमाइश ख़त्म होने की क्या निशानियां हैं। अगर आप इस तरह की अच्छी बातों से अपनी ज़िंदगी में सुकून लाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। कुरान पाक में फरमाया गया है कि आपके रब ने आपको ना तो छोड़ा है और ना वो नाराज़ हुआ है। खटखटाओ, वो दरवाज़ा खोल देगा। मिट जाओ, वो सूरज की तरह चमका देगा। झुक जाओ, वो आसमान जितना बुलंद कर देगा। कुछ भी हो, वो तुम्हें सब कुछ बना देगा। इसके हो जाओ, वो तुम्हें अपना बना लेगा। बानो कुद्सिया फरमाती हैं कि यकीन की एक डोर टूटती है तो रब हमें दूसरी डोर से फ़ौरन जोड़ देता है। हम थक कर रुकते हैं तो वो चलने की एक नई वजह दे देता है। वो हमेशा हमारे साथ ही रहता है, आजमाइश के साथ भी और आजमाइश के बाद भी। हालात सख्त से सख्त हो जाएं तो जान लीजिए कि आसानी आने वाली है। वो मालिक दो जहां इतना मेहरबान है कि मुश्किलों के बाद आसानियां कर देता है, और फिर जिनसे तुम ना उम्मीद हो जाते हो तो वो कुन फरमाकर इसी चीज़ को तुम्हारे सामने ले आता है। इसकी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए है। सुनो, क्या हो गया है हमें? हम किसके लिए रोते हैं? हाथ से छीन जाने वाली दुनिया के लिए? हमारी तरजीहात इतनी सस्ती तो नहीं होनी चाहिए ना। हमें तो अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया है ना, और हमें तो कायनात के खालिक ने ही बनाया है ना। और फरमाया गया है कि ज़मीन पर जितनी मखलूक है सब फ़ना होने वाली है, और तुम्हारे रब की अज़मत और बुज़ुर्गी वाली ज़ात बाकी रहेगी बेशक। और जान लो कि ईमान का लेवल एक सा नहीं रहता। कभी हम हर लम्हा रब से राब्ते में होते हैं तो कभी दुनिया में उलझ जाते हैं। इंसान है ना, तकरीबन हर इंसान ऐसे ही मराहिल से गुज़रता है। कोई बहुत आगे होता है, कोई दरमियान में और कोई शुरू के मदारिज में होता है। याद रखें कि बस निस्बत कायम रहनी चाहिए। अल्लाह के रास्ते पे भाग ना सकें तो चल लें, चल ना सकें तो खुद को घसीट लें, मगर रास्ता कभी ना भूलें, कभी ना बदलें। सूरह बकरा की आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला फरमाता है, और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। तो देखो, जब कोई ऐसी आजमाइश आ जाए, कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, आपको हक पर होते हुए भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो ऐसे में अपने अल्लाह पर यकीन और पुख्ता कर लेना। फ़ौरन उठना, वज़ू करना, खुशू के साथ नमाज अदा करना, और पता है कि खुदा को खुशू बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अल्लाह से मदद मांगना कि अल्लाह ताला, आप तो जानते हैं ना, सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके लिए यहाँ तक आया हूँ। अब मुझे साबित कदम रखना, मुझे अपने नफ्स के हवाले ना करना, मुझे शैतान के वसवसों से बचा लेना। मैं माजी के गुनाह में फिर पड़ना नहीं चाहता। और फिर देखना अल्लाह कैसे तुम्हारी मदद करता है, क्योंकि ये तो सिर्फ तुम्हारे यकीन की आजमाइश थी ना। तुम तो खुश नसीब हो कि इसने तुम्हें हदायत दी और अपने रास्ते के लिए चुना। तौबा, पूरी कायनात में कोई किसी का इतना इंतज़ार नहीं करता कि जितना रब्बे करीम अपने बंदे की तौबा का करता है। सुभान अल्लाह। नो, फिर एक वक्त ऐसा तो आता है जब आपको लगता है कि आप अकेले ही ठीक हैं। कोई ज़िद नहीं रहती, कोई ख्वाहिश नहीं रहती, किसी का साथ नहीं चाहिए होता। फिर हम सब नसीब पर छोड़कर जीने लगते हैं। और फरमाया गया कि जो खामोश रहा इसने नजात पाई। तुम जानते हो कि जिन्हें हमारे साथ की ज़रूरत होती है ना, वो हमारी बड़ी से बड़ी गलती को भी मुआफ़ कर देते हैं, और जो हमसे बेजार हो जाते हैं वो छोटी से छोटी बात पर भी हाथ छुड़ा लेते हैं। ज़िंदगी का एक एक पल अनमोल है। हालात से मजबूर नहीं, बल्कि इससे लड़ना सीखो।
پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق۔ آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ اور پتہ ہے کہ اپنوں کی طرف سے دھوکہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے خود سے دوستی کا موقع دیا ہو۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ بعض اوقات آپ کو اپنا اندر خالی محسوس ہوتا ہے، ایک کمی سی۔ یقین کریں وہ کمی کسی اور کی نہیں بلکہ اللہ کی محبت کی کمی ہوتی ہے۔ اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں صرف اور صرف اللہ کی مدد مانگتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ اور سنو، اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جان لو، کیونکہ وہ آپ کے صبر کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کبھی کبھی کسی کی کوئی بات یا کوئی عمل ہمارے لیے بہت تکلیف کا باعث ہوتا ہے، لیکن ہم چاہ کر بھی بدلہ نہیں لے پاتے کیونکہ وہ تکلیف دینے والے ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ پھر یا تو ہم معاف کر دیتے ہیں اور ان کی زندگی میں وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ کیسے اپنے عمل سے کسی کو تکلیف دے چکے ہیں، یا پھر دوسرا راستہ ہوتا ہے صبر کا کہ ہم صبر کر لیتے ہیں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے آپ پر اور آپ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ ان تکلیف دینے والوں کو بھی نہیں بھولتا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور خدا کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول چکے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ سورہ مریم میں آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ پھر اللہ ان کے اعمال ان کے سامنے آراستہ کر کے دکھاتا ہے، اور اللہ کا انصاف بہترین ہوتا ہے اور بہت سخت بھی۔ پر کچھ لوگ تب بھی نہیں سمجھتے اور ہدایت نہیں پاتے کہ ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں کہ معافی کا موقع بھی نہیں دیتا اللہ انہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے اور دلوں کی سیاہی کو دور کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلے۔ جو جتنے مشکل وقت سے گزر رہا ہے، اللہ پاک اس کو راحت اور سکون میں بدل دیں۔ آمین یا رب العالمین۔